voir les animaux ici. Parce que avec nos chats, assis sur des bancs, les animaux ils sont habitués à voir des touristes. Ici, c'est en pleine nature, ils connaissent pas du tout les touristes. Et du coup, c'est vachement plus impressionnant. Là, on a marché pendant quelques minutes en faisant le moins de bruit possible et on est arrivé jusqu'au rhinocéros qui est là. On est à une vingtaine de mètres de lui, c'est vraiment étonnant. Pourquoi tu penses que c'est plus intéressant de s'approcher de la faune sauvage au milieu de la nature que dans un parc national? This is Africa as it used to be. This is wild. Most national parks are fantastic places, but they're almost artificial because there's a fence around them and the people are looking after the animals. This is just wild. There are people living here. We've seen the rhino this morning. There's lions, there's elephant. It's just African wilderness like you can't find anywhere else. So it's unbelievable. Là, depuis un an, vous essayez de mettre en place un tourisme, une autre sorte de tourisme. C'était quoi l'idée de départ? Basically, in the 1980s, there was a lot of poaching, very dry, extreme drought. A lot of the wildlife, the animals died here in this part of the world. The change in our government as well led to the conservancies having power and authority over the animals. But part of this, the philosophy behind it was that one day, all of this, the environment, the wildlife, will bring benefits and income and opportunity to the people who live here. They have to live with the rhinos, as we've just seen. They live with elephants, with lions, and that's not easy. So now, the way we have started this company, this is a way of generating income, jobs, opportunity for these people who are living out here, who are carrying the cost of living with the wildlife. Ici, on est dans la conservancy de Toa. On sait que tu es à l'origine de cette conservancy. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Conservancy is not a game reserve, it's not a national park, it's a place where the people living in that area have decided to protect all their animals, the elephants and the rhino and all the other animals. They decide by themselves, it's not the government, and they then look after the animals in that area. Boyman, est-ce que tu as peur des animaux qui vivent autour de chez toi? Capepunto, est-ce que tu as déjà vu des animaux sauvages à l'intérieur de ton village? Ami kile munu ale ngwina maskia ale ngwina mi hina bele muna ndu kimale kupitira mba kutangu kwenda. Qu'est-ce que tu as ressenti? Le munu kutangwina masa mekwani. Ne. Binotirai come kanje Shashino mongure tango taripiti Okuza kuziro
Juka kuningi nino Unikimbina kumbite kwa melambo keno ki hawa ke wanjo pupe nyivado nju na wange ya o mawenge da chimaira ukana himaina te puruputa pupe nyivado nju na wange ya. Après avoir interviewé le chef du village Imba, Nous allons rencontrer Daniel, un Imba lui aussi, chef de village dans la vallée de Pouros. Hello. Moro. Nawa. Nawa. Pourquoi vous pensez qu'aujourd'hui, il faut réussir à vivre à nouveau avec les animaux sauvages? Ya oipuka. Oipuka kularu ya tutaka mithanu kitwalina hona byo. Na ina mara mulambo bombenda. Ojeri ina ndingu mero kuchambo balyangi. Mbo balyangi be mahinga oipuka bibanga kinene. Nukuja mihindiro ipukano oliro kuchwalangi be hitikine mu mihindo mino kuja o chima be kuperendi ipuka o chima ti ma yamu bakama mara kujitupe mu kuja ipuja ri na ngona maneka rutu muja kutunu kwa uli. En quoi le développement de cette forme de tourisme est intéressant pour toi et pour les populations locales? Elegnesadu enena khina kanje sanesingo edo sisina ngakona marie singabagoma ngakona yenisia kamsa tinasa kumarina raho stradinga makwen anina kuna ran amakuna makalani tinga kuna ran amakuna ngana ndina mutiran amatinge taram ngakuna ran tinga ni kabigaran waka onje lot yamara koy so tiduga lot yamagara koyo oduge lot rabeda lot rabeda kamsa chabeda likago gon so tige ngaba kurang waka marisa ige nga conservancy healthcare ama tige healthcare nga lot maraka so tige ngadi ko se tourism na tiduga sado ne bakuni na was ka duge sado se nya kuna no sinin kamba tige nga kuna kabagara hawda gen no tara marisa no rawo tige kaisi ya gai sado ne kabi pija Jojero shaire shaya Nous avons expérimenté une autre forme de tourisme. Appelez-le comme vous voulez, tourisme responsable, écotourisme ou encore tourisme solidaire, mais en tout cas, retenez une chose. avec cette façon d'être touriste, ce sont à la fois les populations locales et les animaux qui s'y retrouvent. Regardez là-bas, il y a un éléphant. You got to let it go, let it go. You got to let it flow, let it flow.